नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। क्या लाहौर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त सस्ता, म्यारी और फौरी इंसाफ मिल रहा है? और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मौजूदा अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है कि नहीं। और इसके साथ साथ हम हाई कोर्ट की मातहत अदालतें, सेशन कोर्ट, जहाँ पर बख्शी खानों से लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है, वहाँ पर उनके क्या मसाइल हैं और उनके साथ आने वाले जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, हवालातियों के, कैदियों के, उनको क्या दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है अदालतों से, बख्शी खाने की पुलिस से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक साइल जो कि सांगला हिल से लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इनका मामला क्या है और ये लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह का इंसाफ लेने के लिए आए हैं। जी क्या नाम है? जी मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है जी। तो मदई जो है वो हमारे ऊपर झूठे केस करवा रहे हैं, झूठे पर्चे करवा रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको 100 न्याय का भी बोला है कि हम कसम देते हैं या हमसे ले लो, मगर ऐसा उन्होंने कोई भी इशू नहीं लिया। तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, नीचे अदालतों में आप गए, हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में, वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला। अब आप इंसाफ के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं। अब आप लाहौर हाई कोर्ट से क्या तवक्को करते हैं कि यहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा जी, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ये आपने इनकी बात सुनी है। ये कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं और यहाँ पर हम पुरुमीद हैं कि हमें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। मज़ीद और साइलिन से और साइलिन को इंसाफ लेकर देने वाले आइनी कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे और वकला से भी बात करेंगे। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनसे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा, इनकी मजूरी भी इनके साथ है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह का इंसाफ लेने के लिए आए हैं, क्या इनको नीचे वाली अदालतों से इंसाफ मिला कि नहीं। बाबा जी की ना मुख्तार अहमद भट्ट फ्राम गुजरावाला पलवाना दा शहर खुद। अच्छा भट्ट साहब, मैंने दसो तुसी इत्थे हाई कोर्ट की करना? मेरे इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ केस ने कंपनियों के खिलाफ। मैं डिग्री बना के देना तो डरते हैं जज, समझ आइए। रब ने इस फकीर आदमी की ड्यूटी लाई है मुल्क पाकिस्तान का कर्जा लाने वास्ते, पूरी दुनिया च चुनिया सू। एक कंपनी के खिलाफ दुनिया की सब तो वड्डी डिग्री 2,52,329 अरब डॉलर लेना मैं। हजूर पाक सल्लम दे इरशाद ग्रामी है, जेड़ा जज काजी जस्टिस हक वाले नूं हक देगा सीधा जन्नत जाएगा। बड़िया बड़िया कंपनियों से मैं केस करना वा। हमारे साथ ये बाबा जी मौजूद थे जो गुजरांवाला से आए थे। हमारे साथ एक और साहिल मौजूद हैं, ये आरफ वाला से आए हैं और इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से इनको बर वक्त फौरी, सस्ता, म्यारी इंसाफ मिला कि नहीं। की ना है थोड़ा? रियाज अहमद भट्टी। अच्छा रियाज भट्टी साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर हाई कोर्ट में आए हैं, आपका क्या केस है? सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन का केस है 10 मरले का। हाँ जी, कितने अरसा से चल रहा है? तकरीबन 28 साल से चल रहा है, 30 साल से। हाँ जी, 1900। मामला क्या है? मामला है मेरे चचा को अगवा करके 10 मरले ज़मीन फ्रॉड से लवा, इंतकाल से करवा लिया शौकत बाजवे ने। ठीक है। जिसकी वजह तो असी केस किया, सानू अज तक इंसाफ नहीं मिला। ज़मीन वो कब्जा की बैठा है, ना सानू वापस मिली, ना असी धक्के खाते फिरने दर बदर। कितने अरसा तो धक्के? 28 तो 30 साल तक हो गए। फैसला नहीं हो पाया अभी? फैसला हमारे पास, हमारा सेशन पे हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, अपील करवाई और आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील चल रही है। आज हमारी तारीख है तो हम धक्के खा रहे हैं, मुझे कब्ज़ा ही नहीं दे रहा हो। हमारे हक में भी होता है तो फिर भी कब्ज़ा नहीं देता हो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि साहिल का ये कहना है कि केस हमारे हक में भी हो गया, फिर भी हमें जो है वो कब्ज़ा नहीं मिला और कितने सालों से जो है वो यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। अगर अदालतें हमारी बर वक्त लोगों को इंसाफ डिलीवर करती हैं तो मुतलका अदारे जो है वहाँ पर लितो लाल से काम लिया जाता है, वहाँ पर लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से अदालतों से दिया गया इंसाफ जो है वो भी दब जाता है। साहिल ने अपनी ज़बानी बताया कितने सालों से केस चल रहा है, फ़ैसले हो गए अदालती, मगर उसके बावजूद अदारे
इंसाफ देने के लिए, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए नाला नज़र आते हैं। एक और साहिल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में मानावाला से आए हैं, ये भी इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी ਤੁਹਾਡਾ क्या केस है आपका और किस में ज़मीन का रोड़ाएगा तो दूसरी पार्टी पुलिस के साजबाज हो के साढ़े झूठे मुकदमे दर्ज कराती है और हमें जलील करना चाहते हैं। ठीक है, रमजान थानेदार जड़ा उन्होंने साइड लेंदा है ठीक है, ते झूठे मुकदमे 3 मुकदमे दर्ज किए झूठे, कोई वकूआ ही नहीं उन्हें च होया आ। ठीक है, ते मानना में सानू कहते कब्जा छोड़ दो, दूसरी पार्टी को दे दो। ठीक है, हमने क्या, हमने पैसे भरे हैं, केस साढ़े अदालत से चल रहे हैं, हम कब्जा नहीं छोड़ना। SHO जड़ा माना वाले दा वो धमकियां देंदा है जो कब्जा छोड़ दो, नहीं तो मैं झूठे पर्चे मुकदमे दर्ज करके मैं तुम जलील कर देवांगा। ठीक है। की नाम है SHO? सलमान एजाज ठीक है जी। ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ, क्या ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? नहीं मिले जी उतों में ठीक है। जी। कितने अरसा से गए? ऐसा तो 3 पर्चे हो गए ने, 1 महीने बाद, 1 महीने 3 पर्चे हो चुके हैं। यानी आप लोग मदई हैं, आपके खिलाफ ही पर्ची हो गया? नहीं, हम मुर्जम हैं जी। ठीक है, जी, हमारे खिलाफ ही पर्चे हो ना ठीक है। जी। नीचे से इंसाफ मिला आपको? नहीं, नीचे थाने वाले ने इंसाफ सानू दे रहे थे, DPO साहब को भी गए हैं, वो भी फिर थाने भेज देता है, फिर DPO साहब को गए, उन्हें सबदराबाद भेज देता है, सबदराबाद गए उन्हें सानू फिर थाने भेज देता है। अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? अदालत शेखपुरा से तो वे इंसाफ सानू सही नहीं मिला, तां इत्थे हाई कोर्ट में आए हैं, सानू इत्थे इंसाफ मिलिया जावे। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये भी इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ पर आए हैं। इनको भी बरवक़्त नीचे शेखपुरा की अदालतों से इंसाफ नहीं मिला और लाहौर हाई कोर्ट में इस आस उम्मीद पर आए हैं ताकि इनको बरवक़्त और फौरी इंसाफ मिल सके। इनका ये कहना है कि इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और दूसरी पार्टी को SHO मुतलका जो है वो कब्ज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहा है। इस ज़मन में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अगर अदालतें बरवक़्त इंसाफ डिलीवर करती हैं तो नीचे लॉ एंड फोर्स एजेंसियाँ जो हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने में सुस्ती का मुजाहरा करती हैं, जिसकी वजह से इंसाफ दब जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाइला मुश्ताक दूम, एडवोकेट हाई कोर्ट पिपला बार की फ़िनांस सेक्रेटरी साबिक रही हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए और आवाम की मदद करने के लिए। लोगों की रफ़ाए अम्मा के केसेस भी इनके पास हो जाते हैं, हर वक्त हर लम्हा ये तैयार रहती हैं और इनके जो शोहर हैं मुश्ताक अहमद, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं और ये पिपला में अपने इलाके में लोगों की खिदमत को जारी और सारी रखे हुए हैं। इनसे भी हम बात करते हैं क्या लाहौर हाई कोर्ट से, उसकी मातहत अदालतों से लोगों को बरवक़्त इंसाफ मिल रहा है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और वैसे करते रहते हैं, लोगों के फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे बात यह है कि जो आपने ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस मैं ख़ुद भी कंडक्ट कर रही होती हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ़ वकला हज़रात भी यहाँ पे केसेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी तो कोशिश यही होती है जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उसको बर वक्त इंसाफ मिल सके। अब अदालत ने फ़ैसला करना होता है जिस तरह का हमारे पास रिकॉर्ड आता है। अब जैसे प्रोसिक्यूशन में काफ़ी सारी खामियां खराबियां रह जाती हैं जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम हैं वो बरी हो जाते हैं कोर्ट से। चूँकि हमारा पुलिस सिस्टम इतना कोलैप्स कर गया हुआ है उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जब हम कंप्लेनेंट साइड से काउंसिल होते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की होती और जब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने प्रॉपर नहीं की होती तो वो कंप्लेनेंट का केस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आवाम ये कहती हुई नज़र आती है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपर टाइम पे इंसाफ नहीं मिल रहा, केसेस का रश बहुत ज़्यादा है, जजेस की तादाद भी थोड़ी है, जिस लिहाज से केसेस हैं उस लिहाज से जजेस हमारे पास मौजूद नहीं हैं। चूँकि हमारे माशाल्लाह काफ़ी कम्पिटेंट जजेस यहाँ पे काम कर रहे हैं और लॉयर्स भी काफ़ी कम्पिटेंट हैं जो कि अपने काम बेहतर तौर पे सर अंजाम दे रहे हैं और जुडिशरी भी काम ठीक कर रही है। लेकिन बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लाइंट अपने जहन में जो तासुरात लेकर जाता है, मेरे ख़्याल में वो उनके हमारी बहुत सारे लोगों से हमारी अभी बात हुई, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से हमें इंसाफ बर वक्त नहीं मिला और काफ़ी अरसा जो है वो गुजर गया। अब हम इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आए हैं, तो नीचे लोग शिकायत करते नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, हमारा जो सबसे पहले जुडिशल सिस्टम है ना वो काफ़ी स्लो है।
अब यहाँ पे एक बंदे को जब एक कोई भी बंदा केस फाइल करता है, कोई कंप्लेनेंट बनता है या कोई सिविल सूट, ज़्यादातर सिविल सूट्स के बारे में ये होता है, इवन के जो हमारे ट्रायल्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा देर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें काफ़ी सारे मसाइल ये सामना करना पड़ता है कि हम प्रॉपर तौर पे एंगेज होने में, कौंसिल एंगेज करने में देर हो जाती है, जजेस चेंज हो जाते हैं। एक अभी केस को कोई थोड़ा सा एक पैराए में हल करने की कोशिश करते हैं तो साथ में ही वो जो कोर्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी जैसे उन जज साहब को हमारे केस की समझ आती है या वो केस को समझने के काबिल हो जाते हैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है दोनों पार्टीज़ को सुन के या फाइल पढ़ के फैसला करना होता है, तो इतनी देर में केस ट्रांसफ़र हो जाता है या जजेस हज़रात ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये आपने मैडम नाइला मुश्ताक दून की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू होता है उस वक्त जो है वो जजेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और दूसरा साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि लोगों को अगर बार वक्त फौरी सस्ता इंसाफ डिलीवर करना है तो जजेस की कमी को पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद और वकला से, आईनी कानूनी माहिरीन से और साइलिन से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिसबा सरवर घुराया सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त सस्ता म्यारी फौरी इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में रश बढ़ता जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड रश भी बढ़ता जा रहा है, क्या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से लोगों को बर वक्त फौरी सस्ता म्यारी इंसाफ मिल पा रहा है? देखें, जहाँ तक बर वक्त की बात है तो आपको भी पता है कि अभी भी नस्ल दर नस्ल जो है अमेंडमेंट्स आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली जो है जहाँ डिस्पोज़ल अगर वो अर्ली कर रहे हैं, डायरेक्शन केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ डिस्पोज़ल ही हो रही है। वहाँ पे जो है वो डिसमिसल की तरफ या डिस्पोज़ल की तरफ दिया जा रहा है। तो बाकायदा तौर पे मेरिट्स को बाकायदा अप्रिसिएशन, और चूँकि मैं तकरीबन 10-12 अजला में मेरे ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ अदालतों में ट्रायल वर्क करने का जो केस भी डायरेक्शन में आ जाता है ना, कोई पार्टी ले ले या ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ जाए, तो उसमें इसी तरह से है कि बस स्पीडी उसकी फ़ाइल वर्क जो है ना उसी को किया जाता है। बाकी मैं नहीं समझती कि लोगों का, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मैं हैवी हार्ट के साथ कह रही हूँ कि जो लोग हैं उनका एतमाद जो है वो अदालतों के ऊपर से बहुत शेक हो गया। और उसकी मिसालें ये हैं कि क्रिमिनल में आप देख रहे हैं कि ज़मीनों के ऊपर लोग अब अदालतों में पहले केस करते हैं और उसके बाद अदलिया में जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, और इससे लगता है कि लोग जो हैं वो अब ख़ुद अपने हाथों में कानून लेना शुरू हो गए हैं। और लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, वो डेस्परेट होकर अपने बदले खुद निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो है ना वो अब अपने, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मनी मैटर्स ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, तो अब पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब फीसिस और तारीख पे तारीख, और आगे लोग कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है ना वो अब लोगों का टेम्परामेंट भी शॉर्ट होता जा रहा है। वो बाबे जो 4-4 पुश्तों तक थे वो सारे मर गए हैं। अब नौजवान जो हैं वो इधर अदालतों में, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अब अदलिया में बहुत कम हो गया है हाई कोर्ट में रश। अब बड़ी जो बड़ा मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ऐसा हो तो वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, अदरवाइज़ तो वो जो है वो एडिशनल तक बड़ी मुश्किल से जाके ख़त्म कर लेते हैं बैठ के परे। मैडम ये भी है, आपने सुना होगा जो सुपीरियर कोर्ट के जस्टिस साहिबान जब रिटायर होते हैं उनकी कहीं पर कोई स्पीच होती है बार एसोसिएशन में, वो अपनी ज़बानी कह रहे होते हैं कि हम बर वक्त लोगों को फौरी इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाए, ये हमारी नाकामी है। अपनी नाकामियाँ ख़ुद भी तस्लीम कर रहे होते हैं। बस असल में देखिए ना जी, अदलिया और लॉयर्स इन दोनों ने मिलके अर्ली डिस्पोजल की तरफ जाना होता है। इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम अदलिया जो है वो देखिए केस का फ़ैसला इधर वे, आप किसी भी जज ने जो है जो ऑन पेरेंटली रिकॉर्ड होता है, किसी के इमोशंस पे उसने नहीं करना होता, उसने जो उसके पास दस्तयाब रिकॉर्ड होता है, एविडेंस होती है, उसके मुताबिक करना होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उसी अप्रिशिएट करते हुए उसी एविडेंस को बर वक्त लोगों को इंसाफ मिल जाए तो ये जो मतलब लिटिगेंट्स की भी हौसला शिकनी होती है और मामलात जो है ना वो फ्रीविलेस लिटिगेशन ज़रा कम हो जाती है। अच्छा मैडम, मौजूदा अदालतें मुकम्मल आज़ाद हैं?
کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، اور آئی تھنک سو عدلیہ آزاد ہے اگر کوئی خود اپنے اوپر پریشر فیل کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپیٹنٹ بندہ جو ہے، جو بھی کمپیٹنٹ ججز ہیں وہ بڑے اچھے دبنگ فیصلے کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہی لگتا ہے. تو جب آپ اپوائنٹ ہوتے ہو تو آپ کو میرٹ پہ اتنے کروڑوں لوگوں میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ایک سسٹم کے تحت آپ آتے ہو. لیکن اگر اس کے باوجود آپ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے اوپر خود قدغن لگا دیتے ہیں اور سسٹم کو مورد الزام، تو میرا نہیں خیال کہ آپ بعد میں کسی پریشر کا نہ حصہ بننا چاہیے، اور نہ عدلیہ کے اوپر ایسا کوئی پریشر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ اپنی چوائس کے ساتھ آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا. جوڈیشری آپ نے اسے اس پروفیشن میں اس میں آپ آئے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد پریشر تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کے انصاف کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا. جی بالکل، ایسے ہمارے ساتھ مصباح سرور گرایا سینئر ایڈوکیٹ موجود تھیں. ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور انہوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور مزید آئینی قانونی ماہرین کی ہم رائے بھی جانتے ہیں، اور مزید سائلین سے بھی بات کرتے ہیں کہ ساری صورتحال پہ، انصاف پہ، بر وقت انصاف پہ، لوگوں کو دہلیز پر انصاف پہنچانے کے حوالے سے ہماری عدالتیں، ادارے کیا کر رہے ہیں. مزید اور لوگوں سے ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت اظہر علی رانا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت اور فوری انصاف مل رہا ہے. چونکہ انہوں نے سائل کو انصاف لے کر دینا ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی رانا صاحب، یہ بتائیں کیا لاہور ہائی کورٹ اس کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو اصول قانون آئین میں جو اصول وضع کردہ موجود ہیں، ان کے مطابق یہ عدالتیں کانسٹیٹیوٹ ہی اس لیے کیے گئی ہیں کہ عوام کو نہ صرف انصاف ملے بلکہ سستا اور ان کی دہلیز پر ملے. الحمدللہ میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالتیں، جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس ہیں، یہ ہر ممکن حد تک اچھا انصاف دینے میں بھرپور کوشش اور اپنی کر رہی ہیں، اور کامیابی سے یہ عمل جاری ہے. لیکن ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. میں اس میں عدلیہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہم وکلا حضرات بار کونسل بھی کوشش کر رہے ہیں، اور آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کے ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب، کیا موجودہ عدلیہ آزاد ہے؟ الحمدللہ ہماری عدلیہ اس وقت مکمل آزاد اور خود مختار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسی انڈیویجول یا کسی ایک فرد کی بات کی جائے، وہ اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، تو اس میں ہمیں پوری عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب. اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیں کیا ہائی کورٹ میں ججز کی جو کمی ہے اسے پورا کیا جانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. میں ابھی 2 کورٹوں میں پیش ہوا ہوں. کورٹ روم میں ججز پہ اتنا برڈن ہے کہ ایک دن میں کم سے کم 400 500 کیسز وہ سنتے ہیں. ان کی ہمت ہے، وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور انہیں کامیابی سے مکمل بھی کرتے ہیں. بہت شدید ضرورت ہے کہ کمپیٹنٹ پیشہ وارانہ وکلا میں سے ایسے ججز کو لایا جائے جو اس کام کو ایسے طریقے سے سر انجام دے سکے. جی بالکل، آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی کہ کورٹوں میں ریکارڈ رش موجود ہے. ججز شام گئے تک کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کوششیں کر رہے ہیں، اور شام بھی کئی بار پڑ جاتی ہے، لیکن ججز پھر بھی جو ہے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تاکہ بر وقت انصاف ڈیلیور کر سکے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عطا اللہ اصلاحی صاحب. یہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان سے بھی ہم جانتے ہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت فوری انصاف مل رہا ہے. راجہ صاحب بتائیے گا، کیا لاہور ہائی کورٹ میں اس کی ماتحت عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت انصاف ڈیلیور ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارے جو ہے نا یہ اس نظام میں کافی نقائص موجود ہیں. لوگوں کو انصاف کے حصول کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو بار بار تاریخیں، دوسرا عدالتی نظام کی پیچیدگیاں، تیسرا جو ہے وہ انگلش نظام جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں جو انگلش رائج ہے وہ عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے وکیل صاحب کیا لکھ رہے ہیں اور وہ
क्या बहस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग समझने से कासर हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि जो भी जज हजरात बाज़ लोगों के दावे इस बिना पर ख़ारिज कर देते हैं कि वो लिमिटेशन की बुनियाद पर ख़ारिज हो जाते हैं, उन लोगों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, बाज़ को इस टेक्निकल बेस पे उड़ा देते हैं। जबकि इंसाफ का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जो भी शख्स अदालत में इंसाफ लेने के लिए आए उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये छोटी मोटी गलतियाँ, ये छोटे मोटे जो है लिमिटेशन के मामलात, ये दूसरे मामलात, ये जो अंग्रेज़ों जो हमें निज़ाम दे के गए हैं उसी निज़ाम को हम लेकर चल रहे हैं। हमें चाहिए जो हमारे लिए, ये बताएं, अभी पार्लियामेंट में कानून साजी भी होती है, असम्बलियों में भी कानून बना कर दिए जाते हैं, मज़म अपना करारदादें भी पेश होती हैं, लेकिन क्या होना चाहिए जिससे जो है फौरी तौर पे लोगों को इंसाफ मिल सके? इंसाफ फराहम करने वाले अदारे भी मौजूद हैं, जजेस भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या मशवरा देते हैं जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके बर वक्त? इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है, इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम लवाज़मात मौजूद हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इस्लामी निज़ाम नाफिज था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो क़वानीन नाफिज थे, दुनिया के अक्सर ममालिक ने उन क़वानीन को अडाप्ट किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हम बुनियादी जो इस्लामी निज़ाम है उसको हम छोड़कर दूसरों के दरवाज़ों पर इंसाफ ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक हम इंसाफ के उसूल में नाकाम रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि मौजूदा अदलिया आज़ाद है? देखें, अदलिया जो है ना किसी दौर में भी आज़ाद नहीं रही है। इस पर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें शब खून मारती रही हैं और अदलिया कभी भी मैं नहीं समझता कि वो आज़ाद रही है। जी बिल्कुल, आपने राजा साहब की भी गुफ्तगू सुनी है और इंसाफ के हसूल की बात इन्होंने भी की है, किस तरीके से इंसाफ मिल रहा है। चूँकि ये वकला हजरात जो है इंसाफ लेकर देते हैं और साइल इनके पास आते हैं, अदालतों में कैसा रिस्पांस मिलता है, बर वक्त फ़ैसले हो पाते हैं या नहीं, आपने इन्हीं वकला की ज़ुबानी सुना है और इन्हीं वकला की जो है वो राय भी सामने आई है। मज़ीद और आइनी कानूनी माहिरीन से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मंजूर अली गिलानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे भी हम जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या लाहौर हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों से बर वक्त लोगों को सस्ता, म्यारी और फौरी इंसाफ मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो निज़ाम में है इंसाफ का, उसमें इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अवाम जो हैं बिलअमूम मुतमिन नहीं हैं। इसी तरह वकला जो हैं वो भी मौजूदा निज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम समझते हैं कि एक तो जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि हाई कोर्ट में कम से कम परमानेंट जज जो हैं वो 100 होने चाहिए। अभी कितने? अभी तो 60 की तादाद है ना, तो 100 की तादाद होनी चाहिए। और उसके अलावा 100 जज ऐसे लगाएं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, उनको 1 साल के लिए इडहाक जज लगाया जाए और जितने पुराने केसेस हैं उनको दिए जाएं ताकि वो निपटाए जा सकें। यहाँ तो ये होता है कि एक नस्ल केस फाइल करती है और दूसरी नस्ल जो है वो अगर उसका फैसला सुन ले तो वो खुशकिस्मती समझी जाती है। सही। अच्छा सर, क्या मौजूदा अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है? मैं समझता हूँ कि अदलिया की आज़ादी जो है ये सोसाइटी के साथ साथ चलती है। सोसाइटी के अंदर जितना शऊर होगा अदलिया भी उतनी ही आज़ाद होगी। ये लिखने से नहीं होता कि अदलिया आज़ाद हो गई है। देखें, आपके सामने है वकला की जो तहरीक चली, उसके बाद अदलिया में काफ़ी आज़ादी आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी अदलिया पर बहुत से दबाव हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए। जी, आपने सीनियर एडवोकेट हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी है कि लोगों को बरवक़्त और फौरी सस्ता इंसाफ देने के लिए जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाया जाना
بہت ضروری ہے، جس سے تاکہ لوگوں کو بر وقت انصاف مل سکے۔ سینئر ایڈوکیٹ کی زبانی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں اور ان تجاویز پر عمل درآمد کرنا ان اداروں کا کام ہے، آئینی قانونی اداروں کا کام ہے، سپریم کونسل پاکستان کا کام ہے۔ جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے ان لوگوں کا کام ہے کہ مضبوط ایسی قانون سازی کریں یا قانون بنے ہیں تو ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس وقت ہم لاہور کے سیشن کورٹ میں موجود ہیں اور جیلوں سے آئے جو ملزمان ہیں ان کو پیشیوں کے لیے عدالت میں یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ ان ملزمان کی ہم زبانی جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ تھانہ سے لے کر جیل تک کا سفر جو انہوں نے طے کیا ہے اس میں کیا کیا ہوا، کن کن معاملات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کیا بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے، یہ ان کی زبانی ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہم لاہور کے سیشن کورٹ میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک شہری تجمل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی تو یہ جناب جو بخشی خانے کا جو مسئلہ ہے یہ بھیڑ بکری کی طرح قیدیوں نے نہ ان کو پانی دیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی فیسلٹی کسی طرح بھی ان کو فیسلٹی نہیں کا۔ اگر ان کو بخشیش دے دی جائے وہ آدھی بخشیش وہاں پہ پہنچاتے ہیں قیدیوں، آدھے یہ خود کھا جاتے ہیں جو پیسے بھی خود کھائے، لیکن آج تک ان کا کوئی پریشان حال نہیں۔ میں بھی ایک گورنمنٹ آفیسر ریٹائر ہوں، لیکن آج تک نہ ججوں نے کچھ کیا نہ وکیلوں نے کہا یہ ہاں تو بس سفار دیر خانہ جا سے یہ بدتر حال ہے، عوام ایسے جیسے یہ بھیڑ بکری کی طرح بروکر کر کوئی لا اینڈ آرڈر یہاں نہیں ہے۔ میں سیشن جج صاحب سے اپیل کروں گا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی اپیل کروں گا کم سے کم ان کو 22 لاکھ کے اوپر تک کم کر دیں تاکہ انسان کو انسان تو سمجھائیں، نہ کہ قیدیوں کو یہ بھیڑ بکری کتوں کی طرح سمجھا جائے۔ بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ قیدیوں کے اوپر انسانی کو جو ہیومن رائٹس ہیں 1890 کا وہ ان کے اوپر قانون لاگو کیا یعنی جائے۔ جو بخشی خانے میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ باجی وہ خلاف ورزی وہاں تو بغیر پیسے کا میں نے 1000 روپیہ بھیجا، ان کو 800 روپیہ بھی نہیں دیا قیدی کو، وہ قیدی کو الٹا اس کے کھانا بھی کھا کے اس کا پیپسی بھی پی گئے۔ یہ تو حال ہے، اتنے لوور مینٹیلٹی۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کم سے کم اللہ کسی دشمن کا اللہ۔ پولیس کے آدمی اچھا کام کرتے ہیں، یہ جو پولیس کے کام کرتے ہیں یہ تو بیچارے ملازم ہیں، ان کو تو پتہ ہے، لیکن باقی کوئی پریشان نہ لیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ شہری تجمل حسین موجود تھے جو کہ ریٹائر گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں اور انہوں نے بخشی خانے سے جو ہے وہ خاصے شکوے شکایات کی ہیں۔ بخشی خانے سے بہت سارے شکوے شکایات لوگوں کو ہوتے ہیں کہ وہاں سے ملزمان جو ہے ان کو یہاں پر عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بخشی خانوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے رشوت چلتی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کے اس طریقے سے کام نہیں کیے جاتے جیسے وہ انہوں نے توقعات جو ہے وہ کی ہوتی ہیں اور گلے شکوے جو ہیں وہ بخشی خانوں سے متعلق بہت زیادہ ہیں جو کہ آپ نے اپنی زبانیں سنے ہیں۔ یہ ریٹائر گورنمنٹ آفیسر تھے جو کہ اپنی زبانی جو ہے لاہور کے سیشن کورٹ میں ہمیں بخشی خانوں سے متعلق بتا رہے تھے۔ ناظرین اس وقت لاہور کے سیشن کورٹ میں ہمارے ساتھ معروف قانون دان موجود ہیں اور یہ سوشل ورکر بھی ہیں، انہی کی زبانی ہم ان سے جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے سوال بھی کریں گے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں میں بر وقت فوری لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اور کیا بخشی خانوں میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی فوری طور کے اوپر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے لواحقین سے کیا وہ آسانی سے ہو رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں ہم ان سے۔ جی بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کیا لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں سے یہاں پر لوگوں کو بر وقت انصاف مل رہا ہے؟ جی نہیں مل رہا، بالکل دو لفظی بات ہے، نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کیس بہت لنگران ہوتے ہیں اور دوسرا ججز حضرات اور وکلا حضرات بھی دونوں کا فالٹ ہے کہ دونوں مطلب کہ اپنے پیروی نہیں کرتے جس کی وجہ سے کیس لنگران ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے اور اس سے پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیں جو بخشی خانہ سیشن کورٹ کا یہاں پر کئی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ گئے ہیں، لوگوں کے بخشی خانوں سے شکایات بھی ہیں، یہ کیوں نہیں دور ہو پاتی؟ دیکھیں جی یہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بخشی خانے ہیں ان میں جو تعینات عملہ ہے وہ اچھا ہو، ان میں جہاں پہ ہر چیز ہر قسم کی چیز بخشی خانے میں جاتی ہے، صرف اگر نہیں جاتے تو لواحقین ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ ایک بندہ اگر قیدی ہو گیا جہاں وہ جیل میں چلا گیا تو اتنا بڑا جرم نہیں کیا، جو جرم تو ابھی ثابت نہیں ہوا، تو اس کو ملاقات کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن سیشن کورٹ کیا دوسری عدالتوں میں سیشن کورٹ دیکھ لیں، ماڈل کورٹ دیکھ لیں یا ضلع کچہری، وہاں پہ ان لواحقین کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں
اور جب جگہ ہی نہیں ہے پھر وہ بیچارے دائیں بائیں گھومتے ہیں. جب ایک بندہ آتا ہے پھر اس کے پیچھے 10 بندے چلے جاتے ہیں, کوٹوں تک جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو چیزیں دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ پھر پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں, وہ سب سے پہلے خود چیک کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب خود چیک کرتے ہیں تو بندہ بھاگ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں, سیشن کورٹ چونکہ ٹرائل کورٹ ہے, یہاں پر عدالتوں میں آنے والے جو سائلین ہیں ان کی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی کمی کے لیے کیا وکلا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قدم آگے بڑھائیں, یا عدالتیں جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا معاملات کرے جو آئین قانون بنے ہوئے ہیں جس پہ فوری لوگوں کو ریلیف ملے؟ دیکھیے جی, یہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کا ہے کہ سیشن جج صاحب اس پہ آپ کے کیا کرتے ہیں, جو ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو ہونا یہ چاہیے میرے خیال کے مطابق کہ 2 قسم کی ویجیلنس ٹیمیں ہوں, جو قیدیوں کے ساتھ ہی جب قیدی آتے ہیں تو بخشی خانے میں ڈیوٹی دیں, باہر سے آنے والے بندے بھی وہاں پہ سول میں ہوں جو ویجیلنس کا کام کریں, جو مشکوک آدمی ہے اس کو پکڑیں, اور اندر بخشی خانے میں جو بندہ جائے اس کی تلاشی لیں اور وہاں سے کوئی چیز نہ نکلے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کام کہتے ہیں ہم نے اتنی چیزیں پکڑیں جب بخشی خانے سے لوگ آئے, تو وہ کس طرح جاتے ہیں؟ اسی طرح ہی جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملی بھگت سے. بخشی خانہ میں منشیات بھی بالکل جاتی ہے. بخشی خانے میں کیا چیز نہیں جاتی؟ شراب جاتی ہے اور منشیات جاتی ہے اور چیزیں جاتی ہیں. نہیں جاتی تو کوئی کام کی چیز نہیں جاتی, کوئی کھانا نہیں جاتا کسی کا تاکہ وہ بیچارہ اتنے دنوں بعد آیا وہ کھانا کھا لے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے ایک قیدی کے ساتھ یا ایک جو حوالتی ہے اس کے ساتھ. ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری کورٹ کی بنتی ہے, پولیس والوں کی بنتی ہے سر. پولیس کی ذمہ داری ہے, جن کی ڈیوٹی ہے ان کی پروٹیکشن پہ ڈیوٹی ہے. اب یہ تو نہیں کہ اس کو 200 روپیہ دو اور بوتل میں جو مرضی لے جائے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ 2 قسم کی ویجیلنس ہو, ایک ویجیلنس جو ہو جو ایس پی تک رپورٹ دے, ایک ویجیلنس وہ ہو جو آئی جی تک رپورٹ دے کہ جناب یہ کام ہو گیا. یعنی بخشی خانوں میں جو ملاقات ہے وہ سب سے مشکل ترین ہے, باقی اس کے اندر منشیات اور دیگر چیزیں پہنچانا انتہائی آسان ہے. بالکل آسان ہے جی, بالکل آسان ہے جی. اب میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. بھٹی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ بخشی خانوں کی صورتحال پہ انہوں نے فوکس کیا ہے اور اپنی آئینی قانونی ماہرین کی جو رائے ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا ہے. تو آگے ذمہ داری بنتی ہے کہ بخشی خانے کی جو سیکورٹی ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے رکھا جائے. بخشی خانے میں جو آنے والے لوگ ہیں انہیں جو ہے بہترین سہولیات جو ہے فراہم کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ٹرائل کورٹ ہے اور انتہائی نازک اور حساس کورٹیں ہوتی ہیں, عدالتیں ہوتی ہیں, تو بخشی خانے میں بھی کئی ناخوشگوار واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جو کہ سیکورٹی لیبس جو ہے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں. اور عدالتوں میں آنے والے وکلا جو ہے ان کو بھی مکمل طور پہ تحفظ ہونا چاہیے. جو یہاں پر سائلین آتے ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ تحفظ ہونا چاہیے. جو جیلوں سے آنے والے ملزمان ہیں ان کا بھی مکمل طور پر تحفظ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں عدالتوں کو بھی اپنا بھرپور انداز میں, بہتر انداز میں, اچھے طریقے سے وکلا کی کوارڈینیشن سے, لوگوں کی کوارڈینیشن سے جو ہے وہ بہترین سیکورٹی چیک اینڈ بیلنس بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ناظرین, ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے وکلا کی اور عدالتوں میں آنے والے سائلین کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو سنائی ہے. اور عدالتیں اگر بروقت لوگوں کو فوری طور پر انصاف فراہم کرتی ہیں تو جو ادارے ہیں ان کو بھی فوری طور پر عدالتوں کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو اپنی آئینی اور قانونی حد میں رہتے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر سستا معیاری انصاف فراہم کرنا چاہیے. ان اداروں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ہائی کورٹ سمیت ماتحت عدالتوں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں آئے ہیں انہیں بروقت انصاف ملنا چاہیے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اعظم بٹ کو اجازت دیجیے.